Okay, so share ko sa inyo to guys, no? So maga pa lang guys ay merong ng magpapacheck guys sa atin guys ng phone device nila guys, no? So ito guys yung phone device nito guys, yung brand nito guys ay bago lang din ako nakano nito guys, no? Bago lang ako nakakita ng ganitong phone device guys. So yung ano nito guys ay Wiko guys, no? So hindi ko alam kung anong sister ng phone device nito guys. Basta yung brand nito guys ay Wiko guys. So yung issue daw nito guys ay kapag magkalati na guys yung person niya guys ay namamatay siya guys, no? So automatic shutdown siya guys, namamatay siya guys. So ngayon guys ay try natin pandarin guys, no? Yan. So sabi guys ng mayari guys ay full charge nito guys, no? Pina full charge niya guys kasi para hindi daw mamatay guys, no? So try natin guys, titignan natin guys kapag mamatay siya guys, no? So check na rin natin guys sa loob guys kung anong meron guys, no? So kung pwede natin siyang i-jumper guys yung fuse niya, so gagawin natin guys. Yan. So check muna natin guys, no, bago natin guys bubuksan guys. So hintayin lang natin guys. So yan siya guys, no. So bumukas na siya guys. So kung makita nyo guys, meron siyang 97%. Yan. So hindi natin alam guys yung password niya. So 97% guys, no. So hindi siya mamatay guys, no, kasi kapag kalati lang daw guys, no, mamatay guys yung phone device nito guys. So ito guys merong laman. Ano siya guys? 97%. Yan. So, yung gagawin natin dito guys, ay try natin guys, ay bubuksan to guys, no? So, tinanong ko naman guys yung ano nito guys, yung owner nito guys kapag may warranty guys, no? So, sabi niya guys ay wala na itong warranty guys. So, pwede na natin siyang i-check guys, no? Para buksan natin guys. So, ngayon guys, i-off muna natin. Yan. So, power off natin. So, maganda yung ano nito guys, no? Yung appearance guys na phone device nito guys. So, mahaba. Yan. So, meron lang siyang damage dito guys. Tapos yung ano dito guys, umangat daw guys. Yan nilagyan guys ng parang matigas guys na glue guys, no. So hindi yan siya advisable guys yung mga glue guys na tumitigas guys, no. Kasi kapag buksan natin guys ay apangit na siya guys tignan guys, no. Kapag ganito guys yung nilagay niya guys. So dapat guys yung nilagay dito guys ay yung adhesive natin guys, no, na ganito guys. GS80 7000 guys. Yan. Professional tools yan siya guys. So iba kasi guys yung elastic guys ng ano guys, no, ng glue na ito guys na pang cellphone at yung glue na pang ano guys, no, parang shoe glue ba yun guys yung tumitigas ganon. Yan, parang may tiban siya guys na tumitigas guys kapag ilagay guys, no. So mga ganyang glue kasi guys pang matagalan yan guys, no. Kung gusto nyo guys ay wala nang bukasan, so siguro ganun yung ilalagay nyo. Pero parang pangit pa rin guys, no, kapag natutuyo siya guys, parang madumi siya tignan guys, no, kapag natutuyo siya. Yan, katulad nito guys ay nilagyan guys ng matigas guys na glue guys kapag natutuyo guys, no. Yan. So, yan yung mukha niya guys nung nilagyan siya. Kasi nga, umangat siya guys. Tsaka yung pansin ko dito guys sa phone device nito guys ay hindi na siya pantay guys, no. Parang lumubo na guys yung ano niya guys, yung battery niya guys. Yan, kung makita nyo guys, no. Yan. May konting lubo siya guys, no. Kaya siguro guys ay namamatay-matay. So, kapag ganun guys, lubo na guys. So, hindi na natin siya i-ano guys, no, jumper guys. Kasi nga, delikado na yun siya guys. Yan, kung makita nyo guys, no, kapag lubo na kasi yung battery. So, dapat guys, hindi na natin gamitin yan guys, no. Alanganin na tayo dyan. Yan. So ngayon guys ay naka-off na yun siya guys, no. So sunod natin guys na gagawin ay bubuksan natin ito guys. So yung bukasan nito guys ay nasa loob guys ng tornilyo niya guys, no. Kaya hindi tayo pwedeng ano guys, no, mag-direct dito. Kaya kailangan natin dito tuklapin muna ito guys. Yan. Ang ano lang dito guys, ito guys yung ano yung SIM tray niya. So kahit hindi muna natin tanggalin guys, no, kasi dito tayo dadaan guys, no. Yan. So ngayon guys papakita ko sa inyo guys kung paano natin gawin ito guys, no. So ito guys gagamit tayo guys ng pang-opening tools natin. So, dandan lang natin guys, no? Baka ma-damage kasi natin guys. Kasi pwede matuklap guys yung pintura nito guys. Yan. So, simulan natin guys. Hanap lang tayo ng angat. So, dito na tayo papasok guys, no? Dadirect sa may angat dito sa glue. Yan. Kung makita nyo guys, matigas guys, no? So, matigas guys yung glue na nilagay dito. Yung in-apply dito. Yan. So, dapat guys yung nilagay dito guys, yung adhesive guys, no? Adhesive na nilagay natin guys na glue guys. Yung elastic niya guys, yung parang guma guys kapag natutuyo. Yan. So, dito malambot na dito guys, no? Dito lang guys yung matigas. Yan. So, dandan lang natin guys, no? Kasi pwede matuklap guys yung pintura nito guys.
So, check natin guys sa loob niya guys, no. So, dito guys, banda matigas. Dahil nga sa nilagay niya guys na glue guys, no. Yan. So, buti konti lang yung nilagay niya guys. So, bubuksan natin. Dandaan natin guys, no. Kasi yung fingerprint nito guys, parang dito naman guys, no. Wala naman siyang fingerprint dito. So, ngayon guys, ay tutuklapin na natin. Yun. So, kung makita nyo guys, ay ito siya guys, no. Ito guys yung damage niya guys. Meron, parang ano siya guys, no. Sunog siya guys. Yan. So, papakita ko sa inyo guys, no. Yan siya guys. So, parang ano siya guys, no. Parang sunog siya guys. So, kaya siguro guys ay namamatay-matay guys, no. Dahil nga dito guys. So, sign niya na ito guys na may problema guys yung battery niya guys, no. Kapag namamatay-matay guys. So, wala nga na ito guys. Jumper natin guys, no. Kasi meron siyang tama dito guys. Yan. So, parang ano siya guys, no. Parang nabutas siya tapos pinasok ng moist guys na ano, basa. Kaya siguro nag-contact dito guys sa battery niya guys, no. Kasi nga dito guys, nilagyan niya guys ng glue dito. Yan, nilagyan niya ng glue guys para hindi pasukin siguro guys ng moist guys, no. Ang problema, huli na yung paglagay niya guys, no. Bago niya lang daw nilagyan ito guys. Yan. So kung makita niyo guys, basa-basa pa guys yung glue niya. So ang ano dito kasi guys ay nalaglag ito guys, no. Tapos siguro umangat ito guys yung ano nito, yung case ng ito, back case niya, umangat. Kaya pinasok ng moist tapos nag-contact siguro guys sa battery dito guys, no. So ito guys, try natin buksan guys, no. Yan. So meron pa siyang silyado. Okay lang yan siya guys, no, kasi wala naman daw ang ano guys, wala nang warranty. So bubuksan natin guys. So kung makita niyo guys yung battery guys ay lubo na siya guys, no. Hindi na siya pantay guys, no. Yan. Lubo na guys yung battery niya guys. Yan. So ngayon guys, bubuksan natin. So yun siya guys, no. Tapos buksan natin ito guys yung ano niya. Buksan natin to guys yung dito guys sa lens ng camera niya guys, no. Ito guys. So tanggalin natin yan. Yan. So, tabi natin to siya guys. So, meron pa siyang bolts guys, no. Ito guys, yung dalawa na ito. Yan. So, tandaan natin guys yung ano natin guys, no. Yung tinanggal natin guys ng bolts guys. Tsaka ito guys, meron pa siya ditong bolts. So, ito siya guys, no. Ito guys yung bolts na ito guys ay mababa siya guys, no. Ito naman guys yung bolts guys ay mahaba. So, magkaiba sila guys ng bolts guys, no. So, kailangan guys tandaan nyo guys kung saan nyo guys nilagay guys, no. Or saan nyo guys kinuha guys. So, sunod natin guys dito guys. Ito guys, tatanggalin natin ito. Ano kasi siya guys, na buo siya guys. So, paikot siya guys, kaya kailangan tanggalin rin natin dito guys sa baba guys. So, tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Ito guys, tanggalin natin to. Yan. So, tanggalin natin to guys, no. So, makita nyo guys, mahaba guys yung bolts nito.
So yun siya guys, no. So ngayon guys ay natanggal na natin guys yung lahat ng bolts niya guys, no. So ngayon guys pwede na natin siyang buksan guys, no. So try natin guys buksan guys. So yun siya guys, no. Yan, so dandan lang natin guys. Yan, so yan siya guys, no. So nabuksan na natin guys. So dandan lang natin guys, no. Meron kasi siya ditong fingerprint guys, no. So tanggalin natin ito guys. So tanggalin natin guys yung power flex niya guys. Balik na lang natin mamaya. So yan siya guys, no. So ito guys yung battery niya guys. So lubo na siya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys. Tapos meron na siya ditong tama guys. So parang delikado na siya guys gamitin. So try natin guys tanggalin guys yung battery niya guys, no. Yan. So matigas siya guys. So hilain lang natin ito guys, no. So hilain natin yan. Tapos magsuporta tayo dito. Tapos lagyan tayo guys ng electronic liquid natin, konti. Yan. So delikado na guys yung battery niya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, no. Yan, so sunog na siya guys, no. Kung makita nyo guys, meron siyang sign dito guys na itim guys, no. So sunog na siya guys. Yan, so delikado ito guys gamitin guys, no. Meron na kasi siyang butas guys. Yan, kung makita nyo guys, no. Meron na siyang butas guys na dito guys sa kanyang battery niya guys, no. Yan, so yung ano ko dito guys, yung suggest ko na lang dito guys sa ano guys, yung suggest ko dito guys ay mag-replace na lang guys ng battery guys, no. Para save siya guys, no. Yan, so kung makita nyo kasi guys, so butas na guys yung battery niya guys. Yan. So kung okay pa sana ito guys, wala siyang butas or ano, hindi pa siya masyadong lobo. So pwede natin siyang i-jumper guys, no. Ang problema dito guys, damage na guys yung battery niya guys. So yung ano ko dito guys, yung suggest ko dito guys sa owner nito guys ay mag-replace na lang guys ng battery guys, no. Para maganda guys yung performance guys ng cellphone niya guys. Yan. So alanganin na ito siya guys. So kapag mag-order kayo guys, yung magandang brand daw kasi guys yung ano, GSM sandwich guys, hanapin na lang nyo guys sa inyong store guys or sa mga Shopee or Lazada. Basta ano guys, matibay daw guys yung ano, GSM sandwich guys. Yan. So yan lang guys, no. So alanganin tayo dito guys mag-jumper guys, no, kasi nga meron siyang butas guys sa battery niya. Yan. So hanggang dyan na lang tayo guys, no. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.